नमः। ॐ शं शनैश्चराय नमः। ॐ शं शनैश्चराय नमः। ॐ शं शनैश्चराय नमः। धान्य अन्न में रखी हुई देवा शनि की मूर्ति, चंदन लेप से सजी हुई शिलारूप शनि मूर्ति, शक्ति यंत्र की वेदी पर शिला स्थापित होती, मंत्राभिषेक से प्राण प्रतिष्ठा श्री शनि जी की होती। ओम शं शनिश्चराय नमः। गंगा यमुना गोदावरी ताप्ती कृष्णा, सारी नदियां महान, पांच नदी के पावन जल से त्रिमंजन हो स्नान। दूध से स्नान कराओ, दही शनि की शिला पे चढ़ाओ, घी अर्पण कर दो शनि जी को, मधु शनि जी के तन पे लगाओ, शक्कर प्रभु के अंग चढ़ाओ, फिर पंचामृत स्नान कराओ। शुद्धोदक से पावन करके प्राण प्रतिष्ठा संपन्न करके फिर शनि जी पर तेल चढ़ाओ। काला वस्त्र अर्पण कर दो, गुड़ और चना से भोग लगाओ। काला तिल और काली दाल से शनि होते प्रसन्न तत्काल। श्रद्धा भाव से भोग लगाओ, मन से समर्पण भाव दिखाओ। धूप अगर महकाओ, आरती दीप जलाओ, श्रद्धा भाव से शनि जी की आरती से आत्मा जगाओ, जीवन धन्य बनाओ। शनि देवा के चरणों में प्राणी श्रद्धा से शीश झुकाते हैं। शनि प्रसाद लेकर के भक्त जन जीवन धन्य बनाते हैं, जीवन धन्य बनाते हैं। नीलांजन समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं, छाया मार्तंड संभूतं तं नमामि शनैश्चरम्। জয় শনিদেব। মহর্ষি, আমি তো শনিদেবের মহিমার ব্যাপারে সবকিছু জেনেছি, কিন্তু আমি এটা জানতে চাই যে শনিদেব কে, ওনার জন্ম কিভাবে হলো, ওনার জীবনযাত্রা কেমন ছিল, ভোলানাথ ওনাকে ন্যায়ের সিংহাসনে কেন বসিয়েছিলেন? মহর্ষি, আপনি আমাদের শনিদেবের ব্যাপারে বিস্তারিত বলুন। অবশ্যই মহারাজ, আজ আমি আপনাদের শনিদেবের জন্মকথা শোনাব। এটা সেই সময়ের কথা যখন সৃষ্টির নির্মাণ হয়েছিল।
স্বয়ং ব্রহ্মা ভগবান বিষ্ণুর ইচ্ছে অনুযায়ী সৃষ্টির নির্মাণ করেছিলেন। কিন্তু সৃষ্টির এই অরাজকতা সহ্য করা যাচ্ছিল না। চতুর্দিকে শুধু ধ্বংস আর ধ্বংস। सृष्टि प्रलय काल में हो विनाश विध्वंस, छिद्र बिंदु सब खींचता हो ब्रह्मांड का अंत। हटती जाती धरतियां, सूरज ग्रह फटता, अंधकार छाया सघन, कुछ भी नहीं दिखता। युगों युगों तक छाया रहा चारों ओर अंधकार। रूप भयानक सृष्टि प्रलय का, नहीं जीव संसार। सृष्टि के निर्माण का बनता ब्रह्मा जी का विधान। ओमकार की पावन नाद से गूंजे सकल ब्रह्मांड। बिंदु छिद्र से प्रकट हुए फिर ओमकार भगवान। कई धरतियां सूरज प्रगटे, बनता है ब्रह्मांड। ओमकार से पांचों तत्व फिर विकसित होते हैं। धरती अग्नि जल वायु आकाश प्रकट होते हैं। आपस में तत्वों का मिलना, नई सृष्टि की रचना। बिंदु की पावन ज्योति में फिर आदित्य उदय होना। आदित्य के 12 पुत्रों को आदित्य कहा जाता है। 12 आदित्यों से ही ब्रह्मांड प्रकाशित होता है। धाता अर्यम वरुण इंद्र पूषा विश्वस्वान। त्वष्टा विष्णु पर्जन्य मित्र अंशुमान भगवान। अंशुमान भगवान 7 अश्व के रथ पे बैठ आदित्य अस्तित्व में आते। सारी सृष्टि में सूर्य देव बस अग्नि लगाते जाते, बस अग्नि लगाते जाते। धरती से सूरज गुजरे तो धरती सूख जाती है। जल के सूखने से धरती बंजर बन जाती है। बर्फ पिघल जाती है, सागर उबल उबल पड़ता। ब्रह्मा द्वारा रचित जगत बस आग का गोला दिखता। बस आग का गोला दिखता। बस आग का गोला दिखता। उथल पुथल सृष्टि में देख हुए देवागण भयभीत। এটা তো অনর্থ হচ্ছে। যেভাবে হোক সূর্যদেবকে থামাতে হবে। ওনাকে থামানো সম্ভব নয় ইন্দ্রদেব। এই সময় সূর্যের পাশে যাওয়া তো দূরের কথা, ভুল করেও যদি সামনে চলে যায় তাহলে সে পুড়ে ছাই হয়ে যাবে। তাহলে কি করা যায় পবনদেব? ওনাকে থামানোর কোনো তো উপায় থাকবে। নারায়ণ নারায়ণ। কি হয়েছে দেবগণ? সবাই এত চিন্তিত কেন? চিন্তারই তো বিষয় নারদমুনি। এবার আপনিই দেখুন, সূর্যের উত্তাপে সমগ্র সৃষ্টি আস্তে আস্তে ভস্মীভূত হয়ে যাচ্ছে। মুনিবর, সূর্যদেবের এই অগ্নিচক্র আটকাবার কোনো তো উপায় বার করুন। সূর্যের এই উত্তাপ যদি না কমে তাহলে এই সৃষ্টি বহু বছর আগে যেমন আগুনের গোলা ছিল
ঠিক তেমনই হয়ে যাবে। আপনি কিছু করুন নারদমুনি। আপনার পিতা ব্রহ্মদেব এই সুন্দর সৃষ্টির নির্মাণ করেছিলেন, কিন্তু সব শেষে কিছুই না থাকে নারদমুনি। নারায়ণ নারায়ণ, এই সমস্যার সমাধান তো ত্রিলোকের অধিপতি পরমেশ্বর নারায়ণই বলতে পারেন। চলুন, আপনাদের সবাইকে ওনার কাছেই নিয়ে যাব। कर्मा आदि सब विष्णु लोक जाते, क्षीर के सागर श्री हरि विष्णु को निद्रा मग्न पाते। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। हे करुणा करनाथ हमारे, करुणा करो प्रभु सृष्टि पुकारे। जय जय विष्णु जगहितकारी, सुन लीजिए प्रभु अर्ज हमारी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। হে জগৎ জননী মাতা, প্রণাম। নারদ মুনি, সব দেবতারা এখানে এইভাবে আচমকা? কোনো বিশেষ কারণ আছে মুনিবর? হে জগৎ জননী মহালক্ষ্মী, সূর্যদেবের কারণে সমগ্র সৃষ্টি সংকটে আছে। আমরা নারায়ণের কাছে সমাধান জানতে এসেছি। কিন্তু ত্রিলোকি তো এখন যোগ নিদ্রায় আছেন মুনিবর। আমি এই সময় ওনার নিদ্রা ভঙ্গ করতে পারবো না। हे लक्ष्मीपति आंखें खोलो, सब देव पुकारे प्रभु कुछ बोलो। बार बार हम शीश झुकाएं, हे लक्ष्मीपति सृष्टि बचाएं। बार बार हम शीश झुकाएं, हे लक्ष्मीपति सृष्टि बचाएं। श्री हरि चतुर्भुज नारायण, है संकट में हम देवागण। अपनी कृपा प्रभु बरसाओ, सृष्टि नष्ट ना हो, प्रभु जी उसे बचाओ, प्रभु जी उसे बचाओ। योग माया के वशीभूत हो, निद्रा मग्न नारायण। गहरी नींद में सोते श्री हरि, लक्ष्मी करे पद चापण। देवी विष्णु माया, देवी योग माया, निद्रा से प्रभु को जगाओ। सूर्य की अग्नि में तप रहे हम, देवी प्रभु को उठाओ। निद्रा से प्रभु को जगाओ, निद्रा से प्रभु को जगाओ।
পরম পিতা পরমেশ্বর, আমাদের সবার প্রণাম গ্রহণ করুন। কি ব্যাপার নারদমণি, আপনারা সব দেবতাগণ একসঙ্গে? পরম পিতা পরমেশ্বর, আপনি তো সব জায়গায় বিরাজমান। প্রভু, আপনার তো কিছুই অজানা নেই। আজ এই সৃষ্টি সংকটের মধ্যে আছে। সূর্যদেবের তাপ কম করার সমাধান তো আপনার কাছেই রয়েছে। আমাদের কাছে? দেবতা বিশ্বকর্মা চাইলে সূর্যদেবের তাপ কম হতে পারে। প্রভু, আমি? হ্যাঁ দেব বিশ্বকর্মা, আপনি সূর্যদেবের তাপের ঊর্ধ্বগতি রোধ করতে পারেন। কিন্তু কি করে প্রভু?